ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан. Имрӯз 15 августи соли 2025 сол. ирӯза навурда якчанда хонаҳо, квартираҳо ҳастанд ки пешкашон мекунем тамошо кунем. Хонаҳои назди-аҳолигӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. Нархи наво бениҳоят арзон бача азиз. барои реклама рақамҳоро мегзорам. Шояд ягон хона, шояд ягон замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офисо, хулас чизе ки барои фурӯши реклама бошад, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. Рекламаш мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram ҳаракат кард, дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонем. ҳамин наворе ки шумо тамошо кесен, ай шӯхӣ берун бачо. ҳамин дастотона бигирен, тарафи дасти чап барен, ҳамин лайка монен, видеора тамошо кунен. кадумитон лайк наемонен, мақсад навора тамошо накунем. Бехафагӣ. навор ки мекунем дастгирӣ аз шумо шавад азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд, мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 миллион зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. бародари азиз, нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, зиндагӣ мекунен, хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, пересечение граница ширкати Акай Бахтиёр, Акай Баха дар хизмати шумо ба мошинҳои комфортни, мошинҳои замонавӣ, технологияҳои муосир, яъне ки бо шарту шароитҳои беҳтарин дар хизмати мардум. забони русӣ, забони тоҷикӣ, забони узбекӣ, якчанд забонҳоро медонанд. зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, шиносашон бисёрай. шуморо аз ҷоиз омада мегиранд, баъдан бурда аввалаш худованд границаро мегзаронанд, баъд бо меёранд ба аму шаҳре ки шумо зиндагӣ мекунед бача азиз. хулас инами хеле гапо ба ҳаматон роҳи сафед. фақат бача азиз, кадумитон ки занг мезанед мегӯянд ки ман аз канали Саудо ТВ тамошо кардам ака, мақсад дар Саудо ТВ бовар мекунем, ба дили пар шумода муроҷиат бикунем. муроҷиат кардем, чӣ хеле кунем, граница бигзарем, ба кадом чизда, ҳамаша ака қати чахчах кунем. ба ҳаматон бача азиз роҳи сафед хоҳон ҳастем. рамат ки Саудо ТВ-ро тамошо мекунен, бовар мекунен, эълонҳоро, рекламаҳоро тамошо мекунен, корои худтона тамом мекунен. ширкати Акай Баха ба мошинои комфортни дар хизмати шумо бо нархнавои арзон бача азиз. мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе, дар Гипразем, дар маҳаллаи Навбаҳор 2. хоб масоҳат 80 квадрат, 650,000 сомонӣ. хоначаҳоро тақсим кардагай, яъне ки ҳамин 80 квадрат чанд хона иҷро боша, агар худтон тамошо кунед. хоб дом 10 этажа, хона дар 7 этаж қарор дорад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумода аз номи канали ман метавонед муроҷиат бикунед бача азиз. обсвет дора, документҳо 100% ҳастай. дом новостройка ҳай, новостройка. хубиш ҳамае ки дар таги дом каничкаи маршрути 58, маршрути 6 қарор дорад бача азиз. гирду атроф ҳама ободай. Гипразем, территория Пахтакор, маҳаллаи Навбаҳор 2, маршрути 58 6. бозор наздик. ҳамин Гипразем территория худаш ободай бача азиз. занг занен 650,000, 80 квадрати кам нест бача азиз. ба ҳаматон барори кор спетка бигиренш. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираро бинена бача, чӣ хел зурон. нарха бинед, нарха. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе, поёни Корвон пост, лаби роҳ ва масҷида қарор дорад. дуҳуҷрагаи 48 квадрата, ошёнаи мақсад сеюм мега. дом худаш 3 ошёна ҳай, хона бошад дар ошёнаи сеюм қарор дорад. дуҳуҷрагаи 48 квадрат метр, 300,000 сомонӣ.
ду рақам дасти WhatsApp мегзорем, метонен маълумоти пурраша бигирен. Обсвет доимӣ, наздикии аптека, наздикии тамоми нақлиётҳо ва маршрутгоҳо. Бе мушкилӣ ҳай мега шарту шароитҳои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. поёни корвон пост аз лаби роҳ ва масҷид мега. Хулас ҳами наздикии лаби роҳ ва масҷид. 300-та якчи нимчи арзон мешава, занг занен. И хеле нархҳо дар ин территорияҳо редка меғалта. Кадомитон ки ҳамин наворои моро аввал тамошо кунен, ҳаракат карда якум тамошо кунен, бо беҳтарини бад мешавад. Чунки ҳаст нафарое ки срочно хонаҳошонро мефурӯшанд. ай камбеш ҳамин шароитҳои оилавӣ худованд ҳечка дучор ба камбудо нашава. ҳам хеле ҳолатҳо мешавад дӯстони азиз, дар мо равон мекунад. хонае ки мисол 700,000 шояд дар 600,000 ҳам ҳамин хеле бақаб бикунен, ё ки 450,000, 380,000. хеле ҳолатҳо мешавад дӯстони азиз. фақат навораро тамошо кунед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ваҳдат ҷамоати баҳор деҳаи нурафшон, чорхонага 6 сотиха $50,000. 50,000-ош ҳами 1000 сумӣ ҳисоб кунем, агар мешава 500,000 сомонӣ. хоб чорхона 6 сотих. ду рақам дасти WhatsApp, рақамҳои Торикистон, рақамҳои Русия мегзорам, метонен маълумоти пурраша бигирен. хоб падвал дора, ошхона дора, ҳоҷатхона дора, даруна, беруна, ду ҳамом дорад. ду ҳамом яъне ки даруна ва беруна тақсим мешавад. ҳуҷҷат техпаспорт ва сертификат ҳастай. об аз чашма гузарондагӣ ҳастай. хоб ҳаррӯза соатакӣ меояд. хулас дохили хона ба маълумоти пурраша занг занен бигиренш, аз мо навор кардан. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. бачако лайкҳо рамонен. ҳами Саудо ТВ фақат навор мекунаву хонаҳои арзон мегзора баҳри шумо. ҳамин дилтон чӣ хел мешавад ки ҳамин бе лайк навора тамошо мекунед. ин хонара бинед охи, ҳамин сум боша зиндагии шоҳона дар ин хонаи зур. хонаи назди ҳавлигӣ дар Фархори Бостонӣ навхонаҳода қарор дорад. 50 солагӣ, 8 сотих замин, 3 дархона, обсвет дора, чойлоби калони ангур, стяжкаи беҳтарин, ремонтҳои замонавӣ. беҳтарин хона дар видеои ирӯзаи навори Саудо ТВ. хонаҳо мега бо ҳама шароитош, бо чизу чораш, документо 100%, нарх 320,000 сомонак. хонаҳоро бинед чӣ хезурам, нашод нарх 320 бо арзон мешавад. ду рақам дасти WhatsApp мегзорем, метонен маълумоти пурраша ҳамроҳи соҳибхона бигиренда чахчахе. дарвозаи фасони, чойлоби зури, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. марама худотон пурсен. лайкотон рамонена ки абача подписация кунен, дар канал обуна шен, хонаҳоро ҳаррӯза тамошо кунен. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. бача азиз, хушрӯ тамошо кунед. ин квартира ки ҷодаи чихелия нақлш мекунам, бинед. як ҳуҷрага квартира, ҳолати коробка, 10 этаж, 54 квадрат метр. хит карден. шаҳри Душанбе дар ноҳияи Синои Бостонӣ. 330,000 сум. территория Синода просто ма гап надорам, гарени ободай. 330,000 хона, 54 квадрата, ду тирезага мега. ду хонага карда мешава. 54 квадрата, одамо се хонага кесай. ду хонага осубеса. як моҳ пас иҷозати ремонта метиян мега. баъд шкатур шпаклёвкара сар мекунена, омада зиндагида сар мекунед. хулас як моҳ пас иҷозати ремонт. гипразем тарафи заправкаи Алтай, канечкаи 54. занг бизаву маслиҳат ки дар ҳамин дом бира зиндагӣ кучоҷа. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки бо газоблок перегородка кардагиянд, нигоҳ кинакам, ва қисман бо хишти сурх. ду ҳуҷрага квартира, 4 этаж, 51 квадрат метр. повороти Ленинград, гардиши Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. 205,000 сомонӣ, 51 квадрат. фабрика, пеши мактаб, маршрути 45
маршрути 41, маршрути 48 ҳамин тараф мега. این طرفای همین گردش لنینگراد بچه عزیز همین دومایی که سر راه هنگو روز زوری بدن خیلی دومو مقصد کمه که در سر راه باشه بچه عزیز. خب از بازار سخاوت میگه تو همین دوم 4 کیلومتر راه مسافت داره. دوم دستن کدام ولایت چخیر قرار دارد زنگ زنین معلوماتی بیشتر رقمای 03 و 04 205,051 کوادرات متر بچه عزیز. میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی. حلقمون قاق شده بچه لایک رمونن. کوارتیره فروشی است که دو حجره کوارتیره 4 متر 62 کوادرات متر پشتی بازار سفینه شهر دوشنبه. پیشی بازار پشتی بازار پیشی بازار دو حجره کوارتیره 6 متر 6 متر 62 کوادرات متر دو خانگاه میگه میتونین سه خانگاهش هم بکنین. دوم میگه تمام شده در همین دوم قرار داره اسمی کوارتیره یعنی که حالتی کروبکا پشتی پخته تیرزه در میچسبونین دلچی کورا بود میکنیم. زنگ زد از نومی کانال یوتیوبی سعودو تیوی مسئله خانه هاتون دوستان چه صورتهای خالی حرکت کرده ویدیو نوار کرده روی کنید رکلام کرده فروش تا بگذاریم چون که چه صورت ویدیو خوبه بچه مقصد رکلام داده. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که با یک دونه صورت قبول کردیم شکتور کردگی تیرزه چسبوندگی نکی داره میچسبونه خودتون. یک حجره کوارتیره 3 متر 25 کوادرات شهر حصار شهرک شراره 149,000 سامانی. آدمایی که شرایطتون پس بود این مرامت 149,000 میگیرین. همین کمش تا یک اکونومیچ اگر همین 15,000 از خوکن میشه 165,000 درآمد زندگی میکنین. زندگی مثال همین میونده از پلیتکنیکوم 6 کیلومتر خب دورای مکتب صدیق بزرگچه بنیسه مشروطه خلاص نزدیکای زنگ زدن. میگذاریم به نهمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که یک حجره کوارتیره 4 متر 35 کوادرات میریم که طرف خوجندی بستانی ای لبوج و پتپیسی داره میدونین از لبوج تماشابین داریم از لبوج روی میکنن تمام میجا هستای قبول میکنیم رکلام میکنیم سودو میکنیم خدمتی مردم میکنیم انشاءالله. خب 4 متر 35 کوادرات 33 میکرورایون شهر خوجندی بستانی. خوجند تریتوریا پروسا گرینی اوبوده مردمش بوم چخیله مهمون پرستی زورن. خب با رقمای واتساپ 53 و 33 میتونین دوستان زنگ بزنین. خب 33 میکرورایون شهر خوجند 273,000 نرخ بینین 273 اگر همین خانه در دشمین باشه اگر همین 35 کوادرات غیر مونتاژ زرقتی کمش تا 400,000 نرخ داره نه که ایجاده گرینی ارزون است. زنگ زنین بچه عزیز مسکن بگیرینش. میگذاریم بعد دهمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه های نزدی حولگی کوارتیره های فروشی همش دوستان ما خیلی یک تا دو تا سه تا الرش کده میگذاریم که نوارا خشرو تماشا کنین. بعضی خانه ها قیمت ارزان هر خیلی میگذاریم. فکر نکنین که خانه های ارزان در اول مانیم خانه های قیمت در آخر خیلی نه ابرد نمیشه بعضی وقت ابرد نه. خانه فروشی نزدی حولگی 12 سوتیق زمین دوروی 4 حجره کوچه نوابادی شهر دوشنبه و قرار داره 300,000 سوم 12 سوتیق زمین. السلام علیکم دوستان گرامی و خانه‌خرای محترم پادپیشکای کانال سعودو تیوی فروشی ورزوب در قرار دارد ناحیه ورزوب دوشنبه کوچه نواباد 1 کیلومتر از راه کلان. خب معلوماتی بیشترش بگیرین 300,000 سومان این همی حالت فروخته میشوه. وارنتی علیش هم هسته پیشنهاد کنید. میگذاریم به 11مین خانه فروشی نزدی حولگی. انای خانه را شما نزدی حولگی قبول میکنین یا که زمینی فروش قبول میکنین ایسش کاری شما های لیشت ما باشم که زمینش قبول میکنم او را یگان آشخانه و انجام خانهش میکنم وریمینکا برای سودو کردن خانه یا که نکن دو حجرگاه کردگی 6 سوتیق زمینه میتونین در 180,000 بخرین. انای در کجا های گوش نکن شهر وحدت دهه بهارستان فروشی در شهر وحدت دهه بهارستان.
خب خل به قره میگه، همین خیلی آدرس داروی 2 حجره و یک کلیدور. خونه حجتو هسته سویت آب دوره. مرحمت آدمانی که میگیرن اینا دیها، اینا روی اسفالت، اینا مساحت زمین و وریمیان کش دکمین کدگی میگیرین ای طرف از روی پروژه زمانوی خودتون خونه را میبردارین بچه عزیز و زندگی را سر میکنین. از ما نوار کردن، از شما لایک گذاشتن. میگذاریم بعد 12مین خانه فروشی نزدیک حولگی پروژه ببینین بچه‌ها. پروژه درست تماشا کنین زورا. خانه نزدیک حولگی در شهر وحدت دهه تنگایی 280,000 پیشکی میگیم. 2 حجره مساحت 5 سوتیق زمین. خانه قرار دارد در وحدت دهه تنگایی. 2 خانگاه 5 سوتیقه، 2 حجت خانه، 1 تا بیرونه 1 تا درونه. خانه با همه شرایطش، 1 تا پدول وانه درونی خانه در قرار دارد. کخنی گارنیتور، خب شکافای خانه ترمیکس همش میستد میگن. 4.5-5 سوتیق زمین داریم. آب سطفویزه همش. خب معلوماتی بیشتر شد رقمای 65 و 86 زنگ زنین. 280,000 سومانی میگه. فکر میکنیم که گردی خانه زوار گرفتگی. میگذاریم با 13مین خانه فروشی نزدیک حولگی اخیران منکو. همین خانه را تمام میکنیم بعداً میشوه نوار تمام. خانه فروشی نزدیک حولگی است که در شهر کلوب دهه 50 بشتگیرمان میگن، 50 میگن، شهر کلوبش میگن، کلوبی باستانی میگن. 3 حجره مساحت 7 سوتیق 230,000 سومانی نرخ. فروشی داروی 3 حجره، 1 حمام، 1 کلیدور، حجت خانه. خب اوغیل داره، اوغیل 12 متره برای مال حال کردن با کهدان شای بودیم بولی. خب واریانتی مگازین هم داره بچه عزیز اینمی حالت. خب 230 تا باز یک چنینجی سودای سوزورا. این روزا نوار تمام شد. فقط چیکار میکنین؟ همین 1 دونه لایک مونین، کامنتار کنین. روزی همتون هستین. زنده باشین بچه ها. رحمت که ما را هر روزا تماشا میکنین.